guest, director sir, chairman sir, vice principal ma'am, parents and my beloved students. Today we all know we have gathered here to celebrate our second winter gala, and it's a very big achievement for us that Allah has given us the opportunity to celebrate this day with our parents. I can see the excitement of the students. They are very excited for this program, and I want to say you all that because of your hard work, because of your cooperations, we can do this program, and inshallah we will continue this program in a proper way. I would like to say to all the students that today you can see your parents are sitting in front of you. They have came here, they have given their important time to you because they see their dreams in you. You are sitting in the chair right now, along with you, your parents, they are sitting with you. They are coming here only to encourage you, to support you, so that you can fulfill their dreams. You can fulfill their requirements, whatever they need in your life. I can see the parents are also excited to see the program, and we know we are running a little bit late. And I would like to say to all the parents that you have came here, you have given us your important time. We are very thankful to each and everyone for your patience, for your importance, because I know you are a very busy person, but we have invited you. You have gathered here. You have given your important time to us. We are very thankful to each and everyone. I would like to thank to our chairman sir and director sir, both of them, because from the day I have joined the school, they have supported me a lot for everything. Whenever I have went to them for any kind of discussion in favor of the school, they are with me. I would like to thank our vice principal ma'am. From the beginning, she helped me a lot in everything, in every work. Whatever help I need in the school, she has helped me a lot, and we are very thankful to her. I would like to say to all the parents कि जब हम लोगों ने स्कूल स्टार्ट किया था, ये स्कूल बस 2.5 शतक के ऊपर स्टार्ट किया था हम लोगों ने। हम लोगों के पास बस 8 रूम थे। हम लोग 2019 फरवरी में स्कूल स्टार्ट किए थे। तब हमारे पास बच्चे सिर्फ 280 थे। अभी अगर आप हम लोग के बच्चे के आंकड़े पूछिएगा तो हमारे पास अल्लाह के रहमत से 450 बच्चे हैं, और ये अचीवमेंट हम लोगों ने 1.5 साल में अचीव किया है। बिकॉज वी स्टार्टेड द स्कूल इन 2019, लेकिन 2020 में आफ्टर मार्च सडनली लॉकडाउन आ गया, कोविड-19 का पीरियड आ गया, बोल के 2 साल हम लोग का फुल स्कूल बंद रहा। Entire school was closed. After 2 years, again we have started the school. बहुत सारे मार्केट में रूमर्स आए जो जेप्ट आउट चलने वाला नहीं है, लेकिन मुझे पता है ये अल्लाह का रहमत है, आप लोगों का सपोर्ट है और आप लोगों का प्यार है, जो आप लोग खुद अपने सामने देख पा रहे होंगे। जो हम लोग का अचीवमेंट क्या है, आप लोग के सपोर्ट के बगैर हम लोग इस जगह पे पहुंच नहीं सकते। अभी हमारे स्कूल पे ऑलरेडी क्लास 9th हो चुका है। ऑलरेडी वी आर हैविंग क्लास 9th, एंड इन 2024 दे विल कंप्लीट देयर 10th। यही हम लोग का सबसे बड़ा अचीवमेंट है, जो हम लोग चाचल में सबसे नए स्कूल है, और सबसे पहले हम लोग के स्कूल से पहला 10th का बैच निकलेगा। दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर अस। I would like to say to all the parents, the trust, the hope, जो भरोसा आप लोग हम लोग के ऊपर रखे हैं,
प्लीज कीप ऑन अस, ये रखिए, ये हम लोगों का प्रॉमिस है आप लोगों से। Whatever needs you want from us, we will fulfill it. हम लोग हर एक जगह पे खड़े रहेंगे। जिस तरह से ये 1.5 साल का स्कूल इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहा है आप लोग के सामने, ये आपका अचीवमेंट है, आपके बच्चे का अचीवमेंट है। बस हमारे ऊपर आप लोग भरोसा रखिए, इंशाअल्लाह हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। I would like to say one more important point. I know we are very late. I will take only more 2 minutes. देखिए, मैं बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई किया। मैं आप लोगों को हिंदी में इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोग सबको प्रॉपर्ली समझ पाए। मैंने बचपन से ही इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई किया। मेरे पेरेंट्स अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पे आके पहुंचे हैं। मैं अपने जिंदगी में इतने बड़े प्लेटफॉर्म में उनके सामने पहली बार बोल रहा हूं। मेरे पेरेंट्स, मेरे बाप दोनों ही पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उन लोगों ने बचपन से ही एक सपना देखा कि मुझे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। बट आई वॉज हैविंग ए बैड लक दैट आई वॉज स्टडिंग इन ए क्रिश्चियन स्कूल। मुझे इस्लामिक तौर तरीके के बारे में अभी भी उतना कुछ मालूम नहीं है। यू विल नॉट ट्रस्ट मी। हमारे बच्चे नमाज पढ़ने जाते हैं, मुझे बुलाते हैं, सर आप आइए। दिस इज द कल्चर ऑफ माई। सो एज वी हैव गॉट दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, हमारे पेरेंट्स ने हमें पढ़ाया, हिम्मत से स्कूल भेजा, क्योंकि उन लोगों का एक टारगेट था कि बच्चे को पढ़ाना है ताकि वो लाइफ में स्टैंड कर पाए। और शायद से आप लोग देख पा रहे हैं, मैं आपके सामने खड़ा हूं, अपने पेरेंट्स के सामने खड़ा हूं। मेरी जिंदगी में इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। आई वुड बी वेरी थैंकफुल टू माई पेरेंट्स, जिन्होंने उस टाइम पे ये डिसीजन लिया था और मुझे भेजा था। मैं ये बात आप लोग को इसलिए बोल रहा हूं, इन योर लोकेलिटी, इन योर कम्युनिटी, आप देखिएगा आपको बहुत सारे पेरेंट्स बोलेंगे कि आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल पे, कोई फायदा नहीं है, आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको इतना एश्योरेंस दे सकता हूं, इन माय बैच, जहां से मैं पढ़ा, जब मैंने अपना बैच कंप्लीट किया, ऑलमोस्ट 40 हमारे फ्रेंड्स 40 थे। एंड ट्रस्ट मी, हर एक 40 बंदे सब कोई अपने अपनी जगह पे खड़े हैं और अच्छे जगह पे खड़े हैं। ये इंग्लिश मीडियम का फायदा है। I can say you one thing, trust us, keep your child in our school, we will give our best effort to everyone. आपका भरोसा हम लोग कभी नहीं तोड़ेंगे। Just please cooperate with us. हमारे स्कूल का उम्र बस 1.5 साल हुआ है। आप जो हम लोगों से ट्रीट कर रहे हैं, हम लोगों को 1.5 साल की तरह ही ट्रीट कीजिए। ऐसा नहीं कीजिए कि जो 10 साल के पुराने स्कूल है, आप अगर उससे अभी कंपेयर करोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। बट वी आर डूइंग इट एंड यू कैन सी द अचीवमेंट नाउ ओनली। मैं ये सब बात आप लोग को इसलिए तोड़ के बता रहा हूं ताकि आप लोग समझ पाए। बिकॉज वट एवर वी आर डूइंग फ्रॉम द फर्स्ट डे टू टिल नाउ, पहले दिन से लेके अभी तक, इट इज योर एफर्ट, योर सपोर्ट, योर कोऑपरेशन, एंड वी वांट ओनली दिस। आप लोग इस तरह हम लोग को सपोर्ट करते रहिए, कोऑपरेट करते रहिए। वी प्रॉमिस यू, आपके बच्चे हमसे भी अच्छी जगह पे रहेंगे इंशाल्लाह। बस सपोर्ट कीजिए। वी नीड योर पॉजिटिव सपोर्ट। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर इंपॉर्टेंट टाइम, फॉर योर पेशेंस। अगर हमारे बच्चे से, हमारे से कोई भी गलती हो इस प्रोग्राम के दौरान, वी विल रिक्वेस्ट यू प्लीज हम लोगों को माफ कर दीजिएगा। जस्ट कोऑपरेट विद अस टिल द एंड, एंजॉय द प्रोग्राम। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू फॉर योर पेशेंस। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिल को छा गई आपसे, आपको आने से। So students, once again, clap your hands to welcome the guests. Now, students of class 5, Sahil, Noor Alam, Zannat, Amir, Tanveer, Ishanul, Azam, Aman, Iqbal, Atif, Rahul, Rizwanuri and Mihir, please come up on the stage to perform one action song. आओ दुनिया को बतलाए। देखो ना फटाफट दे। हाँ देखो
آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ وہ جس نے اسلوب سکھایا انسانوں کو جینے کا، اپنا قائد اپنا رہبر ہے سالار مدینے کا۔ وہ جس نے اسلوب سکھایا انسانوں کو جینے کا، اپنا قائد اپنا رہبر ہے سالار مدینے کا، ہے سالار مدینے کا۔ کہنے سے پھر کیوں شرمائے ہم ایک زندہ قوم ہیں، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ سب سے بہتر امت ہم کو فرمایا قرآن نے، جذبوں سے سرشار کیا ہے جذبہ ایمان نے۔ سب سے بہتر امت ہم کو فرمایا قرآن نے، جذبوں سے سرشار کیا ہے جذبہ ایمان نے، جذبہ ایمان نے۔ طوفانوں سے کیوں گھبرائے ہم ایک زندہ قوم ہیں، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ اور غلامی کے سب کانٹے زنجیروں کو توڑ دیا، ڈٹ کے ہر ظالم کے آگے ظلم کا دھارا موڑ دیا۔ توق غلامی کے سب کانٹے زنجیروں کو توڑ دیا، ڈٹ کے ہر ظالم کے آگے ظلم کا دھارا موڑ دیا، ظلم کا دھارا موڑ دیا۔ قصر استبداد گرائے ہم ایک زندہ قوم ہیں، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ مجبوروں در غور وجود زن کو ننگو نام دیا، رشتوں کو تقدیس عطا کی شرم حیا انعام دیا۔ مجبوروں در غور وجود زن کو ننگو نام دیا، رشتوں کو تقدیس عطا کی شرم حیا انعام دیا، شرم حیا انعام دیا۔ اپنی غیرت بہنے مائے ہم ایک زندہ قوم ہیں، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ جنگل کی تہذیب و تمدن کو ہم نے تبدیل کیا، درس محبت سے دنیا کو جنت کی تمثیل کیا۔ جنگل کی تہذیب و تمدن کو ہم نے تبدیل کیا، درس محبت سے دنیا کو جنت کی تمثیل کیا، جنت کی تمثیل کیا۔ ہم نے دی پرامن فضائیں ہم ایک زندہ قوم ہیں، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ لہو کی حدت جب کچھ کرنے پہ اکساتی ہے، فولادی چٹان پگھل کر رستے سے ہٹ جاتی ہے۔ گرم لہو کی حدت جب کچھ کرنے پہ اکساتی ہے، فولادی چٹان پگھل کر رستے سے ہٹ جاتی ہے، رستے سے ہٹ جاتی ہے۔ دریاؤں کے دل دہلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک
زندہ قوم ہے طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے اور دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہے طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے اور دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہے طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے کسریٰ کی شاہی کو ہم نے ہی پامال کیا امیدوں سے روشن مستقبل ہم نے افضال دیا قیصر و کسریٰ کی شاہی کو ہم نے ہی پامال کیا امیدوں سے روشن مستقبل ہم نے افضال دیا مستقبل افضال دیا ٹھوکر سے کوہسار ہٹائے ہم ایک زندہ قوم ہے طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے اور دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہے طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے اور دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہے طرز عمل سے یہ دکھلائے Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A very good morning to the Honorable Chief Guest, Chairman, Director, Principal, distinguished guests, parents, teachers and my dear students. I'm very thankful to have been given this stage, and today I would like to take this opportunity to put some light on Annual Day. Annual Day is celebrated by an organization to appreciate the students' achievements in all curricular and co-curricular activities. It is an occasion of celebration, felicitation, feast and festivity where students showcase their immense talents in various fields. Annual Day gives an opportunity to the students to interact with their teachers in a more informal way and form stronger bonds. The school Annual Day is one of the most eagerly anticipated events by students and parents as well every year. This once-a-year event brings the teachers, students, school management and parents on the same platform to conduct and have a good time. Annual Day is of immense importance to remove students' fear of stage, boost up their confidence and teach them teamwork. We all know that today we have gathered here to celebrate the Annual Day of Jept English Medium School. Jept English Medium School, a school that came into existence in 2019. By age, it's a school of mere 3 years, not to forget 1.5 to 2 years of which was affected by the pandemic coronavirus. But my dear guests, as the saying goes, age is no barrier, it's a limitation you put on your mind. Today, all the Jeptians take this opportunity to prove that age truly is just a number. The talents we will put forth today will definitely make you ponder. Is it possible for a very new school to shine in this way? Well, the answer is yes. From action songs to skits and recitations to speeches, today you will witness the potential that our teachers and students have. The welcome speech by our little ones must definitely have melted your hearts. The action songs and naats will remind us of our beautiful and rich culture. The powerful dramas will help us to learn important moral values. The speeches will enrich us with knowledge. The poem recitations will take us to lanes of imagination. The martial arts will leave a powerful impact. And the valuable words from the guests and teachers will surely benefit us. So my dear audience, enjoy the program, and I hope that the second winter gala of Jept English Medium School turns out to be one of the most memorable days for you. Thank you. Assalamu alaikum. نبی سے جان اپنی لٹا دیں گے قسم سے لہو کا قطرہ قطرہ مصطفیٰ کی شان پہ ناچنے دیں گے ہم باخدا سہنا پڑا جو بھی ہمیں سگ لیں گے ہم مصطفیٰ کی شان پہ ناچنے دیں گے ہم باخدا سہنا پڑا جو بھی ہمیں سگ لیں گے ہم غلام مصطفیٰ ہے بتا دیں گے قسم سے غلام
मुस्तफा है बता देंगे कसम से नबी पे जान अपनी लुटा देंगे कसम से लहू का कतरा कतरा बता देंगे कसम से नबी पे जान अपनी लुटा देंगे कसम से लहू का कतरा जिंदगानी में वक्त है आपसे ही रोशनी थे अंधेरे ही अंधेरे आपने दी रोशनी जिंदगानी में वक्त है आपसे ही रोशनी थे अंधेरे ही अंधेरे आपने दी रोशनी शहादत के दिए हम जला देंगे कसम से शहादत के दिए हम जला देंगे कसम से नबी पे जान अपनी लुटा देंगे कसम से लहू का कतरा कतरा बहा देंगे कसम से नबी पे जान अपनी लुटा देंगे कसम से लहू का कतरा कतरा बहा देंगे कसम से नबी पे जान अपनी लुटा देंगे कसम से लहू का कतरा कतरा मौत से क्या खौफ हमको है कब्र से दोस्ती है सदाए हक लबों पे है गुलामाने नबी मौत से क्या खौफ हमको है कब्र से दोस्ती है सदाए हक लबों पे है गुलामाने नबी निशा सारे तुम्हारे मिटा देंगे कसम से निशा सारे तुम्हारे मिटा देंगे कसम से नबी पे जान अपनी लुटा देंगे कसम से लहू का कतरा कतरा बहा देंगे कसम से नबी पे जान अपनी लुटा देंगे कसम से लहू का कतरा कतरा बहा देंगे कसम से नबी पे जान अपनी लुटा देंगे कसम से लहू का कतरा कतरा दौलत ईमान से सीने चमकते हैं सुनो हमसे ना उलझो नबी के दीन के दुश्मनों दौलत ईमान से सीने चमकते हैं सुनो हमसे ना उलझो नबी के दीन के दुश्मनों रखोगे याद ऐसी सजा देंगे कसम से रखोगे याद ऐसी सजा देंगे कसम से नबी पे जान अपनी लुटा देंगे कसम से लहू का कतरा कतरा बहा देंगे कसम से नबी पे जान अपनी लुटा देंगे कसम से लहू का कतरा कतरा बहा देंगे कसम से नबी पे जान अपनी लुटा देंगे कसम से लहू का कतरा कतरा जिंदगी में गड़गड़ी ये आरज़ू में गिरान हो गम जो निकले सामने बस साहिब कुरान हो जिंदगी में गड़गड़ी ये आरज़ू में गिरान हो गम जो निकले सामने बस साहिब कुरान हो नज़ा के वक्त पल के बिछा देंगे कसम से नज़ा के वक्त पल के बिछा देंगे कसम से नबी पे जान अपनी लुटा देंगे कसम से लहू का कतरा कतरा बहा देंगे कसम से नबी पे जान अपनी लुटा देंगे कसम से लहू का कतरा कतरा बहा देंगे कसम से नबी पे जान अपनी लुटा देंगे कसम से Wonderful song. Audience, please clap your hands. Every Muslim should have love for our Prophet Muhammad sallallahu alaihi I have perfected your religion for you and have completed my blessings upon you and chosen Islam as religion, a way of life for you. Nowadays, it is a general question arising in a mind which think something about the modern age, the age of science and technology, the age of invention and discoveries. The question is what is the relation between Islam and science? Does Islam have any harmony with the modern science? Dear audience, first of all, it is necessary to clarify that Islam is the eternal and perfect religion of Allah. It is in complete harmony with the human nature, so it can never be in contrary to the laws of nature.
Teachings and doctrines cannot run with the ups and downs of every age. Its basic rules and fundamental rights, its ups and downs. So Allah has perfected it and regarded it as the favorite religion of Allah. He said, Inna Deena Innallahi Islam. Nowadays, it is a general question, Islam and science. Science is a systematic study and knowledge of a natural and physical phenomena. It is a developing and growing process. It is a perfect and it accepts changes and incorporates modification. Whilst it proves something, while on other, it rejects it and claims something else. Dear audience, first of all, that it should be noted that Islam is of and science is of two types. First is experimental, which comprise experiment experience. The second type consists of experience and concept. The first type of experimental science, which comprise, it is full concordance with Islam. It does not go against Islam in any way. Rather, it has proved Islamic teachings and blessings and experiment like the medical, science of medical and agriculture and so on. While the other kind of science, which carries theories and concepts, it is fully effort and it does not favor Islam in various occasions. Dear audience, science does not create problem for us. Not only it has favored the Islam the most and it has proved Islam the truth. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alameen. Thank you. Audience, please clap your hands. Very important word he has said to us. Really, science is a very effective means to reach Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah make us understand this thing for the prosperity of our community. Hello. Now I would like to call our chief guest, Dr. Javed Ahmad Khan sir, a renowned professor of Chanchal College. So all the students and everyone, please give an applause for him. A short speech, please. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم اطلب العلم من المهد إلى اللحد. محترم سامعین کرام، صدر محترم، معزز اساتذہ کرام، معزز سامعین کرام اور عزیز طلبہ، ابھی صبح سے آپ کا یہ پروگرام چل رہا ہے. ماشاءاللہ اس پروگرام کو دیکھ کر اور بچوں کا جو اسپیچ ہوا انگلش میں اور بھی جو ان کے جو کام ہوئے اس کو دیکھ کر کے اتنی خوشی ہوئی
کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، اس خوشی کا اظہار یہاں پر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میں اس اسکول کے مؤسس، فاؤنڈر، سیکریٹری اور یہاں کے جو اساتذہ کرام ہیں ان سب کو میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے چانچل کے اس علاقے میں ایک ایسا انگلش میڈیم اسکول جو ہے کھول کر قوم و ملت کی خدمت کے لیے ایک ایسا اہم قدم اٹھایا ہے جس کی مثال اور جس کا ادھارن جو ہے آپ کو دور دور تک نہیں ملتا۔ یہ میں بہت کوئی اس میں مبالغہ آرائی نہیں ہو رہی ہے، کوئی میں بڑھا چڑھا کر کے میں کچھ نہیں بول رہا ہوں، جو ریئل ہے، جو فیکٹ ہے اس کو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ہم تو بہت سارے اسکولوں میں ہمارا آنا جانا ہوتا ہے اور بہت سارے کالجز، اسکولز کے جو پروگرامز ہوتے ہیں اور مدارس اور مکاتب میں بھی ہمارے جانے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے، میں دیکھتا ہوں۔ لیکن آج کے اس پروگرام نے ہم کو اتنا متاثر کیا ہے، الحمدللہ کہ میں اتنی اس خوشی جو ہے، خوشی کو ہم بیان نہیں کر سکتے، بڑی خوشی ہوئی ہے، بہت خوشی۔ اور انگلش میڈیم اسکول اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پہ دین کی پڑھائی بھی ہوتی ہے، یہ تو بہت نور علی نور کی بات ہو گئی ہے۔ بہت سارے انگلش میڈیم کے اسکولز کے بچے ایسے ہوتے ہیں، ان کو کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیسے چلنا ہے، یہ سب ان کو نہیں آتا ہے۔ لیکن یہاں میں نے دیکھا کہ ایک ایک بچہ جو ہے بہت ٹرینڈ ہے ماشاءاللہ، اور بہت سلیقے سے اس نے اپنا کام انجام دیا، اور یہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اور باتیں تو بہت کرنی ہیں، لیکن میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہے اور آپ حضرات کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، سب لوگ یہاں پر جو ہے بیزی ہیں ابھی، تو انشاءاللہ میں تھوڑی سی بات کروں گا ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ جو ہے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ کر، اور پھر یہاں سے میں رخصت ہو جاؤں گا۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے فرما دیجئے، آپ لوگوں کو بتا دیجئے اور لوگوں سے سوال کیجئے، کیا علم حاصل کرنے والے اور علم نہ حاصل کرنے والے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں پہ کوسچن مارک ہے، پرشن، یہاں پر کیا ہے؟ سوالیہ نشان ہے اس آیت کریمہ میں۔ یہاں پر حل کے دعویٰ، یہاں پر کیا ہے؟ حل کے ذریعہ جو ہے سوال کیا جا رہا ہے، کیا মানে বাংলাতে এইভাবে বলবো কি মূর্খ অশিক্ষিত সমান সমান হতে পারে? এই প্রশ্ন আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত, আল্লাহ তাআলা নবীকে বলছে যে তুমি একটু মানুষকে একটু জিজ্ঞাসা করো তো, এই প্রশ্নটি ফেলে দাও कि শিক্ষিত ব্যক্তি আর মূর্খ ব্যক্তি কখনো সমান হতে পারে? কিয়ামত পর্যন্ত সমান হতে পারবে না। तो ये है एजुकेशन का दाम। और आपने यहाँ देखा होगा, शायद आप लोगों ने चांचल कॉलेज देखा होगा, उसके
गेट पे लिखा हुआ है नॉलेज इज पावर। नॉलेज इज पावर। तालीम, एजुकेशन और शिक्षा एक ऐसी ताकत है कि सारी दुनिया इस ताकत के सामने झुकी हुई है। सारी दुनिया इस ताकत के सामने झुकी हुई है। तो इस्लाम ने जो तालीम दी है, ये तालीम दुनिया की ताकत नहीं है कि ये तालीम दे सके। इस्लाम शुरू से ही इस्लाम जो है ये तालीम हासिल करने पर लोगों को उभारता है। इस्लाम शिक्षा अर्जन করার জন্য যেভাবে মানুষকে উৎসাহিত করেছে, এই পৃথিবীর মধ্যে কোনো মজহব, কোনো ধর্ম এইভাবে শিক্ষা অর্জন করার জন্য উৎসাহিত করেনি। এটা হলো কোরআনের স্টেটমেন্ট। এটা এখানে প্রশ্ন ফেলে দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন মানুষদের সামনে রাখা হয়েছে, এই মানুষ কিয়ামত পর্যন্ত তোমরা আসতে থাকবে। তো শোনো, তোমাদের সামনেই প্রশ্ন আছে কি মূর্খ ব্যক্তি, শিক্ষিত ব্যক্তি সম্মান হতে পারে? होते पारे। यही कारण है यहाँ पर तालीम की अहमियत सामने आती है कि जो लोग, अच्छा ये तो एक जगह होगी तालीम के बारे में, फिर एक जगह और अल्लाह रब कुरान की बात में, अभी मैं हदीस पे नहीं आया हूँ, यहाँ पे कुरान की बात हो रही है। यहाँ पर कुरान शरीफ की बात हो रही है और एक जगह और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है, यरफ़उल्लाहुल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन लोगों के दर्जात को बुलंद फरमाता है जो लोग ईमान ला चुके हैं, जो लोग मोमिन हैं। जो मोमिन है अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको क्या देता है? उनको बुलंदी अता फरमाता है। और ये बुलंदी क्या है? वो बुलंदी उनको इस दुनिया में भी मिलती है, उनको रेस्पेक्ट, उनको सम्मान और उनको इज्जत इस दुनिया में भी मिलती है और आखिरत में तो है ही है। और आखिरत तो मोमिन के लिए तो क्या पूछना है, आखिरत में तो उसको जो सम्मान दिया जाएगा ये तो सारी दुनिया अच्छी तरह से जानती है। तो जो लोग ईमान ला चुके हैं उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत हमेशा उनकी मदद फरमाता है और उनको मान सम्मान से नवाजता रहता है, उनकी इज्जत को बढ़ाता रहता है, उनके दर्जात को बढ़ाता रहता है। सारी दुनिया उनके सामने झुक जाती है, साहब ईमान के सामने। और इसी में एक थोड़ा सा आगे बढ़ करके आयत करीमा है, वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। और किन लोगों के दर्जात को, और किन लोगों के मुकाम को, और किन लोगों के मरातिब को, और किन लोगों के इज्जत को अल्लाह रब्बुल इज्जत बुलंद फरमाता है। तो कुरान में लिखा हुआ है वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। और वह लोग जिन लोगों ने इल्म हासिल किया, और वह लोग जिन लोगों ने इल्म हासिल किया है, जो लोग जरा शिक्षा अर्जन করছেন তাদের মান সম্মান কার হাতে? আল্লাহর হাতে। আল্লাহ তাদেরকে সম্মানিত করে। तो यहाँ पर कुरान की आयत के अंदर में देखिए, कुरान, सारा कुरान जो है इसमें क्या है? सिस्टम ऑफ लाइफ। हम यहाँ आए हुए हैं इस दुनिया में, हमको कैसे रहना है, क्या करना है, वो सारी चीजें कुरान मुकद्दस के अंदर जो है मौजूद है। क्या करना है, नहीं करना है, कैसे चलना है, कैसे करना है, कैसे उठना बैठना, कब क्या करना है, कैसे इबादत करनी है, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए, ये सारा डिटेल्स कुरान के अंदर मौजूद है, सिस्टम ऑफ लाइफ। किंतु
हमें कुरान को पढ़ना होगा, उस पर अमल करना होगा। डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। तो अमल 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 काज, আরবি তো বলা হয় কাজ করা, আমল করা, মানে কোরআনে যেটা লেখা আছে ওর উপরে আমল করতে হবে, কোরআন পাঠ করতে হবে, কোরআনের উপর আমল করতে হবে, তারপরে জীবন কি আছে শান্তিভাবে এই পৃথিবীর মধ্যে শান্তি আসবে। ভালো করে শিক্ষা অর্জন করো। আর এখানে যারা স্টুডেন্ট আছে সবাইকে বলছি তোমরা খুব ভালো করে পড়াশোনা করো, মেহনত করো। স্কুল তোমাদের মাশাআল্লাহ খুবই ভালো। এখানকার যে সোসাইটি আছে, কালচার আছে, আমি দেখলাম খুব ভালো লাগলো মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। আবার আমরা কোনোদিন আসবো তো ইনশাআল্লাহ, আমরা ডিটেলসে কথা বলবো। ঠিক আছে, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। Thank you so much, sir. Islam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. Thank you. السلام عليكم. سورة فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة فاتحة. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Thank you. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة لهب. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. امرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. Thank you. Audience, please give a big round of applause for them. Thank you, Rojina ma'am. Arusha, Raya, Arsha, Meher, Kulsum, Meherjabin, Sain Reza, MD Hanaf, Abaidullah, Asif Reza, Meher, Faim Reza, and Sail Ali. Samsu madam and Rojina madam,
please bring them up on the stage. Audience, please welcome them by clapping your hands. तेरे घर के फेरे लगाता रहूं मैं, तेरे घर के फेरे लगाता रहूं मैं, सदा शहरे मक्का में आता रहूं मैं। या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना, Yeah.
Excellent performance. Today I will speak on the topic Morals Islam. Good morals and ethics are the most important techniques of Islam. The Quran, Hadith and the life of the Prophet Muhammad ﷺ are full of moral techniques. The Holy Quran invites Muslims to be honest, truthful, trustworthy and useful for others. It asks them to shun hurting people, backbiting, mocking and cheating was disallowed. The Quran demands Muslims to be happy and fine, on reaching with my son, hijab is mine. I am a Muslim girl, happy and fine, on reaching with my son, hijab is mine. I love my parents and my baby not for sale. I love my parents and my beauty not for sale. I love my child and Islamic where I am a Muslim girl, happy and fine, on reaching goodness Lord, hijab is mine. I am a Muslim girl, happy and fine, on reaching goodness Lord, hijab is mine. Oh, women of the world, always be modest. Oh, women of the world, always be modest. Follow, follow, follow. Islam is the best, best, best. I am a Muslim girl, happy and fine, on reaching goodness Lord, hijab is mine. I am a Muslim girl, happy and fine, on reaching goodness Lord, hijab is mine. Hijab is pure and holy Maryam say. Hijab is pure and holy Maryam say. Lady of paradise, Fatima's way. I am a Muslim girl, happy and fine, on reaching goodness Lord, hijab is mine. I am a Muslim girl, happy and fine, on reaching goodness Lord, hijab is mine. I am a Muslim girl, happy and fine, on reaching goodness Lord, hijab is mine. And there's nobody to count your tears. Just remember, no matter where you are, Allah knows. Allah knows. When you're carrying a monster load, and you wonder how far you can go, with every step on that road that you take, Allah knows. Allah knows. No matter what inside or out, there's one thing of which there's no doubt. Allah knows. Allah knows. And whatever lies in the heavens and the earth, every star in this whole universe, Allah knows. Allah knows. When you find that special someone, feel your whole life has barely begun. You can walk on the moon, shout it to everyone. Allah knows. Allah knows. When you gaze with love in your eyes, catch a glimpse of paradise, and you see your child take the first breath of life. Allah knows. Allah knows. No matter what inside or out, there's one thing of which there's no doubt. Allah knows.
Allah knows, Allah knows. See, we all have a path to choose. Through the valleys and hills we go. With the ups and the downs, never right, never round. Allah knows, Allah knows. No matter what inside or out, there's one thing of which there's no doubt. Allah knows, Allah knows. And whatever lies in the heavens and the earth, every star in this whole universe, Allah knows. Every grain of sand in every desert land, He knows. Every shade of palm, every closed hand, He knows. Every sparkling tear, every eyelash, He knows. Every thought I have and every word I share, He knows. Wonderful performance. Audience, please clap your hands. Welcome all the guests. Now Jasmine from class 8, please come up on the stage and give a short speech. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I, Jasmine Akhtar Banu, a student of class 8. Today, I want to deliver a speech on the topic of the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala nabihi Muhammadin Sayyidul Mursaleen, wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. May praise be to Allah, the creator of the worlds, and peace and blessings be upon his Prophet Muhammad, the head of all messengers, upon his family and all his companions. Dear audience, today I have the pride to speak some humble words about the head of all prophets and the seal of prophethood Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, whom Allah subhanahu wa ta'ala called mercy for the universe, saying, Bismillah, Quran's ayat, وَمَا أَرْسَلَنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. And we have sent you but as mercy for all the worlds. At another place, Allah Ta'ala says, وَمَا أَرْسَلَنَكَ إِلَّا كَفَّةً لِلنَّاسِ بَصِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. We did not send you, O Prophet, but to the entire mankind as a bearer of good news and as a warner. But most people do not know. Surah Al-Nur, chapter number 34, verse 28. The Prophet ﷺ was born in the noble Hashemite family of Quraysh tribe in Makkah in 570 AD. His father Abdullah died before his birth. Later, his mother Amina and grandfather Abdul Muttalib also passed away while he was a child. So, he was brought up by his uncle Abu Talib. He lived a fair and transparent life. He used to graze the goats, help his uncle in his affairs, and lead a simple life. Later, he started undertaking trade caravans to Syria. People called him Al-Sadiq and Al-Amin, truthful and trustworthy. He was known in Makkah as honest, kind, and respectful person. Dear audience, Arabia was in miserable condition. They had no literacy, no civilization, and no perfect religion. They would engage in bloody racial and tribal wars. Women had no status in society. Even in some tribes, newborn baby girls were buried alive due to shame. They forgot the religion of their forefather Ibrahim ﷺ and Ismail ﷺ. They took to worshipping idols and converted the Kaaba into a great idol house. They had multiple gods and offered their prayers to them. Dear brothers and sisters, it was a tough time for the humanity. The world was fast asleep in the darkness of ignorance. Christianity was a racial tribe and the rabbis turned into looters. Now, some few lines I would like to say about the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, उजरे नगर बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, कोई यकूब से पूछे कि यूसुफ मिल गए कैसे, ये बिछड़ों को मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है. We salute him from the depth of our hearts. May the blessings of Allah and His eternal peace shower upon the messenger. Ameen. Thank you.
Audience, please give a big round of applause for her. We have come to know many things about Prophet Muhammad.